खिलाफ क्या स्लोगन दे रहा है, इससे हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है। जनता तृणमूल को पहचानता है, तृणमूल तृणमूल ही है। बहुत बड़ा बड़ा शेर था तृणमूल में, तो वो जनता देख चुका है। और कौन कसूरवार है कौन बेकसूर है ये जनता के सामने साफ है। कौन किसको चोर बोल रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं। जिसको 5 रुपया मिला, किसी को 55 भी मिला, वो आज उसको चोर बोल रहे हैं, लेकिन वो भी वही है। अरे तृणमूल तृणमूल तृणमूলকে আলাদা করতে পারা যায় নাকি? সব কাউন্সিলরের লেভেলের লোকজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী বানিয়ে দিয়েছিলেন। কংগ্রেসে থাকলে সারা জীবন অফিসে বসে চা জল দিতে হতো, তাদের বিধায়ক বানিয়েছিলেন। তারাই এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তো একটা যুগে মানুষ ভরসা করেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন, তাকে দেখে পরিবর্তন এনেছিলেন, তার পতাকার নিচে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তো এমন সোনার টুকরো ভাইদের চারিদিক থেকে ধরে এনেছেন, এখন তিনি বুঝুন কি হবে, আমরা কি বলবো।